अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी के बारे में कोई ओरल स्टेटमेंट दें या कोई राइटिंग में चीज़ दें या फॉर दैट मैटर ऑनलाइन उसको पब्लिश करें और वो स्टेटमेंट जो है वो अनट्रू हो, उससे दूसरे शख्स को जो है वो नुकसान पहुँचे, ख़ास तौर पे उसकी रेप्यूटेशन, उसकी डिग्निटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठें, तो ये एक्ट जो है ये डेफेमेशन के ज़ुमरे में आता है। जब हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ डेफेमेशन के ज़ुमरे में आती है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस हवाले से वो शख्स जो ये अलेज कर रहा होता है कि उसे डिफेम किया गया है, उसके पास क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं। क्या वो सिविल लॉ में इस हवाले से अपना केस परसू कर सकता है या वो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर दूसरे शख्स को जो है वो जेल करवा सकता है। इन सब बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ पे अपने आज के शो में हम आपको आगाही देंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि डेफेमेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ इशूज़, चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन के हों, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हों, आपस में किस तरह से इंटर रिलेट करते हैं। इन सब इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर जन्नत अली कलियार, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं एंड मेंबर भी हैं एडवाइजरी कमेटी टू द प्रेसिडेंट ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है राजा ज़ीशान साहब, जो कि अगेन एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और एक किताब लिख चुके हैं ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जब मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो हम आपसे करें, बिकॉज आई नो आप बहुत सारे इस तरह के केसेस प्रैक्टिकली डील करती हैं, स्पेशलाइज भी करती हैं डेफेमेशन लॉज में। ये नाजरीन को बताएं एट द आउटसेट कि जब हम बात करते हैं डेफेमेशन की, जिस तरह कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, तो उसमें क्या क्या एक्ट शुमार होते हैं, चाहे वो ज़बानी कलामी हो चाहे वो लिखाई में हो। डेफेमेशन में आ जाते हैं अगर आप इन राइटिंग किसी को किसी की रेपुटेशन को हार्म करें, या अगर आप वो ओरली कर रहे हैं, या अगर आप उसको विजुअली कर रहे हैं, तो इसको हम और भी डेफेमेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑनलाइन डेफेमेशन एंड ऑफलाइन डेफेमेशन के अंदर। राइट। ऑफलाइन डेफेमेशन हो सकती है अखबारों के ज़रिए, और वही अगर अखबार ऑनलाइन भी छपते हैं तो वो ऑनलाइन डेफेमेशन हो जाती है। इनके जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि रिकोर्स फ़र्क है, लेकिन जिस तरह के आपने आगाज़ में कहा वही एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट्स हैं डेफेमेशन के, कि अगर आप किसी की रेपुटेशन को हार्म करेंगे, उनको दूसरों की नज़रों में गिराएंगे, और ये आप करेंगे एक फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर। अच्छा, आपने कहा फॉल्स स्टेटमेंट के, इसमें ये हो सकता है कि मैं आपके बारे में एक स्टेटमेंट दूं इनको ज़ीशान साहब को और मुझे लगे कि वो सच है, ठीक है, हो वो झूठ, तो फिर उसमें क्या डेफेमेशन का क्लेम अराइज कर सकता है? मतलब मैं कोई जानबूझ के ये ना बात कहूँ, लेकिन मैंने हो सकता है किसी से सुनी हुई हो, मैं कंफर्म ना करूँ, हाँ उस एक्सटेंट तक मैं थोड़ी नेग्लिजेंट हूँ, ठीक है, लेकिन उससे आपकी इज्जत, आपके वकार को जो है वो हार्म पहुँचे, तो क्या वो डेफेमेशन के ज़ुमरे में आएगा? डेफिनेटली आएगा डेफेमेशन के ज़ुमरे में, बिकॉज डेफेमेशन के डिफेंसेस जो हैं उनमें अगर आपको इस तरह की स्टेटमेंट अगर देते भी हैं और अगर आप ये आर्ग्यू करते हैं कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में थी या ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था और ये वाकई में पब्लिक गुड के लिए था, तो शायद आप ये आर्ग्यू कर सकें। लेकिन इतना अगर आप किसी के बारे में स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं, और अगर वैसे तो जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत जो पब्लिकेशन को डिफ़ाइन किया गया है, वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर आप किसी एटलीस्ट एक भी बंदे से बात करें तो वो डेफेमेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने बताया हमें कि वो राइटिंग में भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है। उन केसेस में क्या होता है आप नाजरीन को बताएं। जिस तरह हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन के इशूज़ उठते हैं, ठीक है, ख़वातीन की पिक्चर्स, उनकी वीडियोज़ जो है वो अगर लीक हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन कोई बंदा उनको एक्टिवली डिफेम नहीं करता, मतलब उनके बारे में जाके ऑनलाइन कुछ लिखता नहीं है, ठीक है, तो क्या ये डेफेमेशन के ज़ुमरे में आएगा? वेल, इट हैज़ टू बी इन द पब्लिक डोमेन। इसका पब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। मास वाइज सिर्फ एक जब तक रिकॉर्ड देखिए कि जब पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, एक थर्ड पार्टी जो है वो दरमियान में इन्वॉल्व नहीं होगी, तो डेफेमेशन का जो क्लेम है वो नहीं हो सकता है। सो इट हैज़ टू बी इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर किसी भी खातून की कोई तस्वीर या कोई वीडियोस लीक हो जाती हैं, ठीक है, और उससे उनकी इज्जत और वकार पे कोई मनफी असर होता है, तो वो डेफेमेशन के कानून में आएगा, आम अल्फाज में बेसिकली। और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का जो है वो इसमें इसी हवाले से जो उसका सेक्शन 20 है वो इसको डिफाइन करता है, कि जिसमें सेक्शन 29 के तहत FIA को जो है वो इस हवाले से डेलीगेट किया गया है ये मामला, कि वो इन्वेस्टिगेट जो है वो इस हवाले से कर सकते हैं। सो जो स्क्रीनशॉट्स और जैसा कि आपने सारा कहा है, ये मटेरियल जो जब लीक होता है तो FIA में कंप्लेंट जा सकती है। इसका प्रैक्टिकल तरीकेकार क्या होगा? जनरल टाइम श्योर आप बहुत सारे केसेस करती हैं, आपके सामने ऐसे केसेस आते भी होंगे, तो किस तरह से आप गाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं ऐसे केसेस के खिलाफ? जिस तरह से एक ज़रा ये ओवरलैप देखने को आता है कि जहाँ पर डेफेमेशन आती है वहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा रिकोर्स हो जाता है, सिविल भी एंड क्रिमिनल भी। राइट। क्रिमिनल में भी जिस तरह के आपने शुरू में जिक्र किया कि PPC का सेक्शन 500 है,
اور ساتھ میں پیکا کا جس طرح کہ انہوں نے ذکر کیا کہ سیکشن 20 موجود ہے، ساتھ ہی میں آپ کے پاس ڈیفیمیشن آرڈیننس بھی ہے. اب قانون میں کوئی بار نہیں ہے کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک ریکورس لیتے ہیں تو آپ دوسرا نہیں لے سکتے یا تیسرا نہیں لے سکتے. مطلب آپ ساتھ ساتھ کسی کو جیل بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے خلاف ڈیمیجز کا بھی کلیم لے کر آ سکتے ہیں. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو انسان جو ہے اگریوڈ ہے وہ ایگزیکٹلی چاہتا کیا ہے اس سے. کیا وہ چاہتا ہے کہ کورٹ کی کوئی اس طرح کی ڈٹرمنیشن ہو کہ ہاں مجھے ڈیفیم کیا گیا ہے چاہے کمپنسیشن نہ ملے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ واقعی میں اس کو جس نے یہ کیا ہے اس کو سزا ملے؟ اور ساتھ میں یہ بھی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خاص طور پہ ان کیسز میں جس طرح سے آپ نے مینشن کیا جہاں پر خواتین کی اس طرح کی انٹیمیٹ فوٹوز ہوتی ہیں یا تصاویر یا ویڈیوز ہوتی ہیں اور وہ ایک پبلک ڈومین یا آن لائن آ جاتی ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے وہ سرکولیٹ ہوتی ہیں، ان میں جا کر آلدو پیکا کے اسپیسیفک پروویژنز موجود ہیں جس میں ایک ہے offenses against the modesty of a natural person، لیکن ساتھ میں ڈیفیمیشن بھی لگتا ہے. ڈیفیمیشن وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جنت، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیس بائی کیس کیا اس کی نوعیت ہے. آپ کی طرف آؤں گی، یہ بتائیں آپ ناظرین کو جب عدالتوں کے سامنے اس طرح کے کیسز آتے ہیں پریکٹیکلی، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب ایک سول کاز آف ایکشن ارائز کرتا ہے تو وہ کون سی چیزیں جو عدالتیں مد نظر رکھتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہاں بھئی ہم نے اس کو اتنے لاکھ کا جو ہے وہ کمپنسیٹری ڈیمیج کا کلیم اس کا الاؤ کرنا ہے؟ بیکاز باہر تو آپ کام بھی کر چکے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ باہر تو پیپل گیٹ اوے ود ملینز آف ڈالرز، ملینز آف پاؤنڈز. تو پاکستان میں کے لوگوں کو کتنے ڈیمیجز؟ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ عدالتیں یہ مد نظر رکھتی ہیں کہ جو آ رہا ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ اگر پلینٹیو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری اس سے جو نیک نامی ہے اس پر فرق پڑا ہے اور جو سٹیٹمنٹ ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، یہ بہت ایک ایلیمنٹ ہے. اس میں خیر ہم بعد میں بات بھی کریں گے جو اس کے ڈیفینسز کے حوالے سے کہ وہ غلط بیانی پر مبنی تھی اور اس کا جو ایک بنیادی مقصد تھا وہ میری تضحیق کرنا تھا، میرا جو پبلک امیج ہے اس کو خراب کرنا تھا. تو اس حوالے سے عدالتیں چونکہ یہ میٹر ایسا ہے کہ جس کو کرمنل لاء میں بھی اور سول لاء میں بھی اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے، تو اگر ہم سول لاء کی بات کرتے ہیں تو اس میں 50,000 تک کا جرمانہ جو ہے وہ عدالتیں کر سکتی ہیں. اگر ہم کرمنل لاء میں کی بات کرتے ہیں تو 5 سال تک جو جیسا آپ نے ذکر کیا ہے پی پی سی کا، اس کے آرٹیکل 499 سے 503 تک میں اس میں تذکرہ کیا گیا کہ دیٹ از اے پنشبل اوفینس، اس میں 5 سال تک کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جرمانہ وہ بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے. کہا کہ 50,000 روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے. میں 50,000 سے 3 لاکھ تک، 50,000 سے 3 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. بیکاز ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ لوگ شروع کرتے ہیں 15-20 لاکھ سے اور پھر جب وہ سپریم کورٹ کے لیول تک پہنچتے ہیں تو وہ پھر 15 سے لے کے 3 لاکھ تک جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس میں آئی تھنک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں ناظرین کو بتانی چاہیے وہ یہ بتانی چاہیے کہ آپ یہ سیٹ نہیں کر سکتے کہ اس کیس میں اس شخص کو 3 لاکھ ملیں گے، 2 لاکھ ملیں گے یا 50,000 ملے گا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کو کتنا نقصان پہنچا ہے. اینڈ آف کورس سٹیکس جو ہیں سیلیبریٹیز کے، جو لوگ نون ہوتے ہیں ان کے زیادہ ہائی ہوتے ہیں کمپیئر ٹو آرڈنری پیپل. وچ ٹیکس می ٹو مائی نیکسٹ کوسچن. آپ بہت سارے کیسز کرتی ہیں بٹ عام طور پہ اس قانون کے اوپر ایک یہ کرٹیسزم آتا ہے کہ ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے یہ رچ لوگوں کے لیے ایلیٹ کو کیٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز یہاں جو پور لوگ ہیں ان کو تو اپنے مطلب رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اویئر ہی نہیں ہے. تو وہ کس طرح کے کلیمز لے کر آ سکتے ہیں اس طرح اس قانون کے انڈر؟ تو آپ اگری کرتی ہیں اسکول آف تھاٹ سے؟ میں ڈیفینیٹلی اگری کرتی ہوں، بیکاز جتنے بھی میں نے ابھی جس طرح سے ذکر ہوا کہ 3 قوانین ڈیفیمیشن کے موجود ہیں اور تینوں جو ہیں ایک سائلنسنگ ٹول کی طرح استعمال ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ایک پاورفل پوزیشن میں ہوتے ہیں. کچھ کیسز کا اگر میں حوالہ دوں، جیسے کہ ایک فیکٹری کے مالک نے جو فیکٹری کے ورکرز پروٹیسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے فیس بک کے اوپر یہ ویڈیو شیئر کی، ان کے اگینسٹ جو ہے ڈیفیمیشن کا کیس کر دیا. اسپیشلی اگر ہم خواتین کی بات کریں تو جو ہراسمنٹ کے کمپلینٹس وہ فائل کرتی ہیں اس میں کاؤنٹر ڈیفیمیشن سوٹس بھی ہوتے ہیں اور اس میں وہ کافی حد تک ان کو سائلنس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بیکاز وہ پھر اپنی کمپلینٹس واپس لے لیتی ہیں یا اپولوجائز کر دیتی ہیں. وہی آپ والی بات. آئی تھنک قانون کا ایک کرٹیسزم یہ ہے، چاہے وہ رچ کو کیٹر کرتا ہو چاہے وہ پور کو نہ کرتا ہو، کہ اس کو سائلنسنگ ویپن کے طور پہ نہیں کرنا چاہیے استعمال. لیکن جرنلسٹ کے کیسز جو آپ کے سامنے آتے ہیں اس میں وہ کتنی سکسیسفل ہوتی ہیں اسٹیبلش کرنے میں کہ ہاں جی ان کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے، یا ان کے خلاف بھی تو کلیمز آ سکتے ہیں نا، بیکاز بہت لوگ کہتے ہیں کہ جرنلسٹ بھی ہمیں ڈیفیم کر رہے ہیں. سو کامن پریکٹس کیا ہے اس میں ذرا تھوڑا یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ کافی کیسز اس طرح سے آتے ہیں کہ کوئی جیسے کہ اگر کوئی ٹی وی شو ہے یا کوئی اینکرز کسی کے بارے میں بات اس طرح کی کرتے ہیں اور بعد میں آ کے وہ اگر کوئی کمپلینٹ لے کے آتے ہیں، پیمرا اس کے لیے جو ہے وہ اتھارٹی ہے، لیکن اگر وہ ویڈیوز اگر آن لائن بھی شیئر ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر بھی پیکا کا ڈومین نہیں بنتا. وہ میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی. لیکن جس طرح کہ آپ نے کہا جرنلسٹ کے کیسز کافی زیادہ آتے ہیں جن میں ان کے خلاف ڈیفیمیشن کے کیسز ہوتے ہیں اور وہ بھی ڈیفیمیشن کے کیسز لوگوں کے خلاف کرتے ہیں.
آپ کی طرف میں آؤں گی. آپ کی پریکٹس میں ذیشان صاحب آپ بتائیں کس قسم کے کیسز سامنے آئے, بیکاز آپ باہر بھی کام کر چکے ہیں, تو یہ بتائیں کہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بھی ان کے خلاف بھی کیسز آتے ہیں کہ فیک نیوز ہے یا وہ بھی ڈیفیم کر رہے ہیں, تو کیا ایک آپ ٹرینڈ نوٹس کرتے ہیں اس طرح کے کیسز میں کہ کتنے سکسیسفل ہوتے ہیں یہ دیکھیے کیسز؟ جرنلسٹک اپروچ میں جو سب سے بڑا ایک جو ٹول یوز کیا جاتا ہے وہ پبلک انٹرسٹ کا کیا جاتا ہے, رائٹ ٹو نو کا کیا جاتا ہے, اور اس میں یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے بیکاز کہ اگر جیسے سیلیبریٹیز کی بھی آپ نے شروع میں مثال دی ہے تو دے آلویز کم اپ ود جسٹیفیکیشن کہ دس از پبلک رائٹ ٹو نو بیکاز کہ وہ پبلک فگرس ہیں, اور اس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے جو رائل فیملی کے بھی حوالے سے بہت سارے کچھ ان کے انٹرنل ایشوز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا وہاں پہ, اور اس پر انہوں نے پھر وہ کچھ اخباروں کو وہ عدالت میں بھی لے کر گئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون کا بنیادی طور پر استعمال جو ہے وہ ہر جگہ پہ, اگر برطانیہ میں ہو, پاکستان میں ہو, ہر جگہ پہ اٹ ہیز ٹو بی یوز ویری کیئرفلی, کیونکہ اس میں عدالتوں کو یہ متعین کرنا پڑتا ہے کہ جو ڈیمیج ہے وہ کس حد تک ہے, اور جو ایک پلینٹف ہے جو ون دے کم اپ ود جسٹیفیکیشن کہ اس طرح سے ان کو ایک نقصان ہوا ہے, اب وہاں پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ کلاسز ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز آ جاتی ہیں ڈیمیج کی. سر اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں, میں یہ چاہوں گی ہم اسی پوائنٹ کو آپ کے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے لیں, اور وہ یہ کہ دیکھیں ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ ہمیں رائٹ دیتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا, ٹھیک ہے, ہم سب کے پاس رائٹ ہے ٹو ایکسپریس آور سیلوز فریلی, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ رائٹ انفیٹرڈ رائٹ نہیں ہے, میں کسی کو بھی اس طرح سے ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی کو بھی میں اپنی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اپنا فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے اگلے بندے کی جو ہے وہ بےزتی کر رہی ہوں یا اس کو ڈیفیم کر رہی ہوں. تو آپ نے کیونکہ اس ٹاپک پر کتاب بھی لکھی ہے تو آپ ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح سے پاکستانی عدالتوں نے اس چیز کو انٹرپریٹ کیا, کہاں پہ بیلنس اسٹرائک ہو رہا ہے کہ ہاں بھی ایک شخص جو ہے وہ اپنا فنڈامنٹل رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ایکسرسائز کرے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دوسری پارٹی کو ڈیفیم بھی نہ کرے. دیکھیے آرٹیکل 19 آف دی پاکستانی کانسٹیٹیوشن جو کہ فریڈم آف اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے, دس از ون آف دی امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ, اور یہ انٹرنیشنل لاء کا جو آرٹیکل 19 ہے چونکہ اس سے بھی ریلیٹڈ. اب پاکستان کے آئین میں جو آرٹیکل 14 ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جس میں شخصی آزادی کی بھی بات کی گئی ہے, جس میں پرائیویٹ لائف کی پروٹیکشن کے بھی حوالے سے بات کی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آرٹیکل 19 کی جو ریسٹرکشنز ہیں گو کہ پاکستان کے آئین میں جو بات کی گئی ہے آزادی اظہار کے حوالے سے, وہاں پر اس کی ریسٹرکشنز بھی بیان کی گئی ہیں. تو وہ ریسٹرکشنز جو ایک لائن ہے وہ کراس نہیں ہونی چاہیے, اور وہ کراس اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں آرٹیکل 14 کی پروویژنز کو. سو اٹ ہیز ٹو بی بیلنسڈ کہ جس میں کسی کی جو شخصی آزادی ہے یا کوئی پرائیویٹ لائف ہے وہ بھی اس میں وائلیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس کے آپ پریکٹیکلز ایگزامپلز ہمیں دے سکتے ہیں, بیکاز یہ تو آپ باتیں جو کر رہے ہیں یہ تو پرنسپلی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسے امپورٹنٹ کیسز جو عدالتوں کے سامنے آئے ہوں جن سے لوگوں کی رہنمائی ہو کہ کس طرح سے اس کو پریکٹیکلی انٹرپریٹ کیا گیا ہے. دیکھیے جیسے مختلف سیلیبریٹیز کے اگر میں حوالہ دیتا ہوں کہ جس میں اگر جیسے کیس ہے اور اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ایک جو سیلیبریٹی ہیں انہوں نے ان کی کوئی پرائیویٹ جو کچھ پکچرز تھیں وہ ہائی لائٹ کی گئیں, اور ان کے حوالے سے ایک بات یہ کی گئی کہ جب ایک جو دوسری خاتون ہے ان کے ساتھ ان کی تصاویر جو ہیں وہ مختلف نیوز پیپرز میں لگیں, اور وہ خاتون کو ریفر کر کے یہ کیا کہا گیا کہ از گوئنگ ٹو بی انگیجڈ سون. اب وہ چونکہ ان کے ساتھ موجود تھے, اب پراما فشائی میں جو انہوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش یہ کی کہ جیسے دے آر گوئنگ ٹو بی انگیجڈ ٹوگیدر بیسکلی, اور وہ ریفر یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسے ہم خاتون کو بات کریں. تو جب یہ معاملہ عدالت میں گیا تو عدالت نے کہا کہ گو کہ اس کو انینٹو کی جو ایک بات کی جاتی ہے کہ پراما فشائی میں بظاہر یہ بات کی جائے کہ جیسے یہ ایک انوسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن اس کا جو ایک مقصد ہے وہ ڈیفامیشن کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ اس حوالے سے کچھ ایک ایسی چیزیں کہ جس کو عدالتیں جو ہے پھر مد نظر رکھتی ہیں. بالکل, اور وہ آئی تھنک وہی والی بات جو بار بار انہوں نے بھی کہی, میں بھی کہہ رہی تھی کہ ہر کیس اپنے اون ایک میرٹ پر جو ہے وہ فال کرتا ہے. اچھا جناب آپ کی طرف آؤں گے, آئی تھنک اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے بیکاز سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں, بلکہ مجھے تو لگتا ہے میکسیمم کیسز اب آتے ہی سوشل میڈیا کے پرویو میں اس حوالے سے. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ جو یہ کیسز آتے ہیں کوئی کوڈ آف ایتھکس ہے, کوئی رولز ہیں, کوئی ریگولیشنز ہیں جو اس حوالے سے جرنلسٹ کو بھی ریگولیٹ کرتی ہوں؟ جہاں تک سوشل میڈیا ریگولیشن کی بات ہے, رولز بالکل بنے ہیں, لیکن وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ ہے جس کی وجہ سے وہ رولز جو ہیں ٹیمپریریلی جو ہے ناٹ سسپینڈڈ, لیکن وہ ابھی ان افیکٹ نہیں آئے. سوشل میڈیا رولز آئے تھے اور وہ صرف اسپیسیفکلی جرنلسٹ کی بات نہیں کرتے تھے, وہ جنرلی جتنے بھی سوشل میڈیا یوزرز ہیں ان کی یوز کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے اس پر تھے. لیکن جہاں تک جرنلسٹ کی بات ہے اسپیسیفکلی, تو صرف جو ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ پیمرا کا ہے. اور یہ ایک بات آئی بھی تھی جب کافی زیادہ جرنلسٹ نے یوٹیوب پہ سوئچ کیا تھا اور وہ ویڈیوز بنا رہے تھے, اور بہت لوگوں کو اس سے کنسرنز تھے کہ یہ اگر ڈیفیم کر رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈیفنسز کی, ذیشان صاحب فرض کریں جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک ایشو پہ رپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے خلاف
पॉसिबली कोई डेफेमेशन का केस अराइज करता है और जो जर्नलिस्ट है वो मुड़ के कहता है कि जो मैंने चीज़ की है वो फेयर कमेंट के ज़ुमरे में आता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे क्या लाइंस जो हैं वो कितनी क्लियर हैं कानून में, मतलब कितना लेवरेज जो है जर्नलिस्ट को स्पेसिफिकली दिया गया है इस हवाले से कि वो जर्नलिज्म में भी अपनी जो है फ्रीडम एक्सरसाइज करें बट एट द सेम टाइम दूसरे लोगों को डिफेम भी ना करें। एब्सोल्युटली, पहले मैं सबजुडिस मैटर्स के हवाले से बात करूंगा जैसे आपने कहा, क्योंकि इसको आइन में दो का जो आर्टिकल 204 है उसमें ये क्लियरली बात की गई कि किसी भी ऐसा मैटर जो कि अदालत में हो उस पर बात नहीं हो सकती, और जो पैमरा का अपना क्लॉज 43 है वो भी इस हवाले से बात करता है। दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि मीडिया की जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, एक फेयर कमेंट की आपने बात की, एक ओपिनियन की हद तक तो ये मैटर ठीक है, लेकिन अगर आप क्रिटिसिज्म भी वो भी ठीक है, वो भी फेयर कमेंट के ज़ुमरे में आ जाता है, और लेकिन अगर आप उसकी एक जो लिमिट है जब उसको क्रॉस करते हैं तो देन जो है वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होते। और वो लिमिट क्या है वो आपको खुद ही डिटर्मिन करनी पड़ती है। मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर सकती हूँ, वो ये है कि जहाँ तक आपका पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप किसी शो पर एंकर हैं या वैसे अगर आपके पास ये प्लेटफॉर्म या स्पेस है जिससे आप लोगों से बात कर रहे हैं या ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, तो आपके पास नहीं इस तरह से जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट पेमरा का है 2015 का, उसके तहत आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप अपने पर्सनल ओपिनियंस दे रहे हैं या आप कमेंट्री इस तरह से कर रहे हैं किसी फैक्चुअल बेसिस के बगैर। और वो ये है कि ऑब्वियसली उसका पूरा वेरिफिकेशन का तरीकाकार होता है और वो पूरा वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें इशू ये आता है एंड वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता, और ये काफ़ी ज़्यादा इशूज़ इस वजह से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं पेमरा में जो कंप्लेनेंट आता है वो जीत ही जाता है, बिकॉज क्लियरली जो भी मीडिया हाउस या मीडिया चैनल की तरफ से इस इशू पे सर मैं ड्रॉ करना चाह रही हूं प्रिविलेज फॉर इट, एज जर्नलिस्ट राइट, प्रिविलेज फॉर इट बेसिकली, लेकिन वो आई थिंक दोनों की आप मुख्तलिफ बातें अपनी अपनी जगह ठीक है। वो कह रही हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है 2015 का जो है मुझे याद है वो एग्जिस्ट करता है जो कि इन सब इशूज़ को कवर करता है। इन सब ड्यूटीज़ का तो हम सबको पता है, वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, हम उसके ऊपर नहीं कॉमेंट कर सकते, ठीक है ना। लेकिन आपकी तरफ मैं आऊँगी वापस, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस एरिया ऑफ लॉ को टच करें कि डेफेमेशन की जब हम बात करते हैं जन्नत, तो कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन नहीं हुई भी होती जिसकी वजह से जो है वो डेफेमेशन होती है। तो आप एज ए लॉयर उन लोगों को, खासतौर पे ख़वातीन को, बिकॉज उनकी प्रिवेसी इशूज़ ज़्यादा अराइज करते हैं बनस्बत मर्दों की, ठीक है, क्या एडवाइस देंगी कि किस तरह से वो अपना डेटा को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं एंड किस तरह से वो अपने आप को पॉसिबली बचा सकते हैं कि उनको डिफेम ना किया जाए। जो डेटा प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो, क्योंकि जो डेटा प्रोटेक्शन का कानून है वो देता ही जो है स्टेट को है, और जितने भी डेटा प्रोटेक्शन का जो लॉ है वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज पर नहीं अप्लाई करता, ऑल्दो हमारे पास अभी ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन उसका एक रीसेंट जो है इटरेशन आया था पिछले साल, और उम्मीद ये है कि इस साल वो बिल जो है वो टेबल हो जाएगा पार्लियामेंट में। तो उस बिल में ये है कि वो पब्लिक बॉडीज़ को भी कहता है कि आपने इस तरह अगर किसी का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आपने उनकी कंसेंट लेनी है, अगर आपने कंसेंट नहीं लेनी ये भी जानना ज़रूरी है कि हमेशा कंसेंट जो है सबसे इफेक्टिव तरीका नहीं होता डेटा सिक्योर करने का, बिकॉज लोगों को समझ नहीं होती। बिल्कुल। तो आपने जो फ्रेमवर्क इस तरह का बनाया होना चाहिए कि आप उसको इन एनी केस फॉलो करें। तो जहाँ तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की आपने बात की, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हमने यूके डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में देखा है कि जो उनका डेटा प्रोटेक्शन का कानून है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे अप्लाई करता है। तो अगर वो किसी का डेटा जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करते हैं, इवन अक्यूज्ड का है या किसी किस्म का डेटा अगर वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ऊपर ये प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन लॉ लगता है, और जितने वो भी कानून के ज़ुमरे में आते हैं। जिस तरह की आपने वो आई थिंक ये वाली बात जो हम शो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली कि इस हवाले से FIA को भी कोग्निजेंट आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, और फिर जिस तरह से अदालतों में जो है फ़ाइलें ख़वातीन की अगर कोई केस आता है उसमें उनकी तस्वीर साथ आती हैं, अब जहाँ जहाँ वो फाइल मूव करी साथ साथ वो तस्वीर भी मूव कर रही हैं, सो एविडेंस रिकॉर्ड करने के भी जो तरीके हैं उन पर भी हमें शायद वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज देखें जितनी दफ़ा वो चीज़ ऑनलाइन भी अगर आप एक चीज़ शेयर करते रहेंगे तो वो डिफेमेशन तो होती रहेगी ना बारी बारी। स्पेशली अगर ख़वातीन को अगर वो जब एक दफ़ा एक रिकोर्स जो है वो अपना लेती हैं और वो इस पूरी एक्सरसाइज से गुजरती हैं और वो अदालत भी जाती हैं, काफ़ी केसेस जो हैं वो कोशिश करते हैं कंप्लेनेंट्स और हम भी ट्राई करते हैं कि वो प्री ट्रायल ही ख़त्म हो जाए और वो ट्रायल तक ना जाए। आपकी तरफ मैं आऊँगी सर, आप ये बताएं कि प्रैक्टिकली हम किस तरह से जो है इसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ख़ासतौर पे जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, बिकॉज कवानीन तो हमें पता है सिविल
अपनी जगह मौजूद हैं, पीपीसी के अंडर क्रिमिनल क्लेम आपका वैसे अराइज कर सकता है, लेकिन बात हमेशा जब आती है तो वो टर्न करती है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो इस हवाले से आपकी क्या सजेशंस हो? देखिए, इसमें अथॉरिटीज़ का फिर बहुत एक अहम किरदार है सारा। अगर अब जैसे कि हम देखते हैं तो इस हवाले से जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में, चूँकि उसके सेक्शन 29 में भी जैसे पहले भी बताया गया कि ये FIA को इख्तियार दिया गया है कि इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन का। अब होता ये है कि अंडर द रूल्स FIA, क्योंकि दैट इज़ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, FIA जो है उनको एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वो परमिशन लेने के पाबंद हैं। अब चूँकि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, अथॉरिटीज़ भी एक वो फ्लो में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उसको फॉलो नहीं करती हैं, और वो जब अगर किसी को समन जारी करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने ये FIA एक्ट 1974 का जो है उसके तहत ये समन हम जारी करें। तो ऐसा नहीं है। इस हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि जो एग्जैक्ट जो एक प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि इसमें CRPC के प्रोसीजर्स जो हैं उनको फॉलो किया जाता है। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सर, आई थिंक इसमें जुडिशरी को भी हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। लॉ इन्फोर्समेंट का जो भी हो एंगल, चाहे वो FIA से रिलेटेड हो, अदरवाइज हो प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, सबको हमें जो है ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। आपकी तरफ आऊँगी, शो के कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। गवर्नमेंट इस हवाले से कोई पॉलिसी लेकर आ रही है जब हम बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन की, जब हम बात करते हैं डेफेमेशन इश्यूज़ की? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उस पर हम काम कर रहे थे, वो हम कामयाब भी हो गए फॉर्मुलेट करने में, और अब वो जो है वो कैबिनेट के पास गई है, अब उनके अप्रूवल का इंतज़ार है। उसमें जो है हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात की, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो डेटा प्रोटेक्शन है, और किस तरह से डेटा प्रोटेक्शन और इसकी डेटा का जो मिसयूज़ है उसकी अकाउंटेबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया है। लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि जहाँ तक बात है डेफेमेशन के कवानीन की, उनमें कोई प्रोवाइजोज़ नहीं हैं या सेफगार्ड्स नहीं हैं। जिस तरह कि मैंने कहा कि एग्जांपल्स दिए कि मज़दूरों के ख़िलाफ़ जो है एक फैक्ट्री के मालिक ने केस कर दिया, उस तरह जो है स्कूल की स्टूडेंट्स के खिलाफ एक उनके टीचर ने कर दिया, स्कूल ने कोई बीच में रोल नहीं प्ले किया, और आपने देखा है कि कोई सेफगार्ड्स नहीं है कि हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, बिकॉज कई चीज़ें तो ऐसी हैं ऑन द फेस ऑफ इट आपको सुनते ही लग जाता है कि यू नो ये हो नहीं सकता सही। बिल्कुल आप सही करें। आपकी क्या एडवाइस होगी उन लोगों को जो ये शो देख रहे हैं, आपके नज़रिए में क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं ऑफ फाइलिंग अ डेफेमेशन क्लेम? राइट, फॉर प्लेंटिफ मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो इस बात को मेक श्योर करें कि जो कुछ कहा जा रहा है वो आपसे रिलेटेड है, और सेकेंडली ये कि जो कुछ कहा गया है वो गलत है, उसका मकसद जो है बुनियादी तौर पर आपके इमेज को ख़राब करना है। और जो थर्ड और सबसे अहम बात यह है कि जस्ट मेक श्योर कि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आए हैं कि जिसमें लोगों ने उसको एक बुनियाद बनाकर एक छोटा सा केस लॉ जो है मैं क्विकली जस्ट उसमें एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक जगह पर एक हस्बैंड जो है उन्होंने अपनी वाइफ को जो है वो ख़त लिखा, और उन्होंने अपने जो फादर इन लॉ हैं उनकी कुछ बुराइयाँ की, उनके हवाले से कुछ बहुत नाज़िबा अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए, और बाद में जो फादर इन लॉ थे उन्होंने उसको बुनियाद बनाकर वो अदालत में चले गए कि इससे मेरी तज़हीक हुई है। तो अदालत ने ये कहा कि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, इसमें आपका इससे जिस तरह के लॉयर्स और क्लाइंट्स की जो होते हैं, हम अगर अपने क्लाइंट से बात करें तो वो भी इसी डोमेन में फॉल करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जन्नत साहब आपका, बहुत शुक्रिया जीशान साहब आपका। जी नाजरीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमने बेसिकली बात की पाकिस्तान में जिस वक्त प्रिवेलिंग डेफेमेशन लॉज हैं उसके हवाले से। हमने आपको ये बताया कि जिस तरह से ये लॉज जो हैं किसी भी ऐसे शख्स को जो कि कंप्लेन करता है कि उसको डिफेम किया गया, उसको किस तरह से हेल्प करते हैं, इसके साथ साथ कवानीन में जो लकूनाज एग्जिस्ट करते हैं उनको भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की। बट हैविंग सेड दैट कि अगर आपके खिलाफ जो है डेफेमेशन का इस तरह का कोई भी क्लेम अराइज करता है, सो दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको ख्याल रखना चाहिए। उसमें ये कि अगर आप कोई भी सेंसिटिव मटीरियल शेयर करते हैं किसी के भी बारे में तो कोशिश करें कि उसकी कंसेंट ले लें। कंसेंट अगर नहीं ले सकते तो वकील को साथ रख लें, जो बात कर रहे हैं उसको फैक्चुअली जो है आप प्रूव करें, बिकॉज बहुत सारे केसेस अराइज तब करते हैं जब डिस्टिंक्शन बिटवीन ओपिनियंस एंड फैक्ट्स जो है वो ब्लर हो जाती है। इस हवाले से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बुनियादी तौर पे आप बात ये याद रखें कि आपका राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो वहाँ पे जाके ख़त्म होता है जहाँ पे वो दूसरे के राइट ऑफ डिग्निटी को वायलेट कर रहा है। इसी नोट पर आज के लिए अपनी मेज़बान फातिमा शाहीन को इजाज़त दें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।